ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପିଟେଇବା, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପିଟେଇବେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହାର 5 ପଦରୁ ପଢିବା। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ଓକେ, କେତେଟା ମୁଦ୍ରା ଅଛି? କେତେଟା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ବାଇବଲରେ? କେତେଟା? 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ମୁଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖିଲି। କେତେଟା ଅଛି? 7ଟା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। 7ଟା ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ଆଉ 7ଟା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧଳା ଘୋଡା ଆସିଲା, ସେଟା ପରେ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ରଙ୍ଗ ଘୋଡା ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଘୋଡା ଆସୁଛି ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଦେଖିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କୋଉ କଲର? କଳା କଲର। ଗୋଟେ କଳା କଲର ଘୋଡା ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡା ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାଲି ଘୋଡା ଆସୁଛି। ରେଡ, ନାଲି ବୋଲେ ତ ଓଡିଆ ହଉଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ରେଡ ବୋଲି କହିପାରୁଛି। ରଙ୍ଗଟା ବୋଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଲୋକ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେସବୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ଆମେ ତାହା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡା। କଳା ଘୋଡାକୁ ଓଡିଆରେ କି ଘୋଡା ବୋଲି କହିବେ? ବ୍ଲାକ୍ ଘୋଡା, ନାଇଁ କି? କାଲିଆ ଘୋଡା। କେତେ ଭଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ। ଓକେ, ବ୍ଲାକ୍, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡା ଆସିଲା, ତା ପଛେ ସେ କଳା ଘୋଡାର ହାତରେ କଣ ଅଛି? ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ। ଘୋଡାରେ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛି, ତାର ହାତରେ କଣ ଅଛି? ତରାଜୁ। ତରାଜୁ ମାନେ ନିକିତି, ନାଇଁ କି? ନିକିତିରେ କଣ କରାଯିବ? ଓଜନ କରାଯିବ। ନିକିତିରେ କଣ କରାଯିବ? ତୁଳାଯିବ। ହଁ, ନିକିତିରେ କଣ କରାଯିବ? ନିକିତିରେ ବେପାର କରିବେ ବୋଲବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ନିକିତି କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବେପାର କରିବ। ଆମର ଘରେ ନିକିତି ଅଛି କି? ନାଇଁ। ହଇ ମ ତୁମେ ଏ ସାଇଡ ବସିଥାଉ, ମୁଁ ଏ ସାଇଡ ବସିଥିବି, କିଏ ବେଶୀ ଓଜନ ଦେଖବା? ସେମିତି ନିକିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ନିକିତି ଆମ ଘରେ ଥିଲେ କିଏ ଓଜନ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଆମର ବଡ ଭାଇକୁ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଯମୁନା କିଏ ଓଜନ ହେଇଥାନ୍ତେ? ସେଟା ତୁମେ ବୁଝ, ମତେ ସେ କହିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଆମକୁ ଜଣା। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡେ ଆଉ ଆମ ସାଗରିକା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଆଡେ ଓଜନ ହେଲେ କିଏ ଓଜନ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା। ସେଇଟା ଜଣା ଆମକୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡେ ଜନ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆଡେ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ହେଲେ କିଏ ହେବେ? ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ହଁ, ତୁମେ ତ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବସାଇବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ହବ ନା କାହିଁକି। ଭଗବାନ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟେ ବସିବେ। ମାନେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଥିବ। ଆମର ମୁନିକା ପରି ଥିବେ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଲଗା ପରି ଥିବେ। କହିବାର ନାହିଁ ସେଟା। ଏମିତି ତରାଜୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିକିତି ଧରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସବୁ ବିଷୟକୁ, ସେ ଯୋଉ ବେପାର, ସବୁ ବେପାରକୁ, ସବୁ ଆର୍ଥିକ କିଣା ବିକାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଏ ମଝିରେ କାଲି ଏକା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ହୋଟେଲରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଦୋସା ଦିଅ ବୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଆକା ନାହିଁ, କି ଦୋସା ଦେବି ବଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ ଅଛି କି ଏବେ? ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମ କୋରାପୁଟର ଅନେକ ହୋଟେଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଟିଫିନ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ ମିଳିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଝିରେ
କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା 140 ଟଙ୍କା କେଜି। ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ ବି ନାହିଁ ବୋଲୁଥିବ, ତା ପଛେ କହି ନାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପିଆଜ ଦୁ ବୋଲା ହଁ ହଁ ବୋଲୁଥିଲା ସିଏ। ବୋଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଏକା ଘଟୁଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10th ପଢୁଥିଲି ବୋଧେ, ହଁ 10th କି 7th ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଚା ପିଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଚା 8 ଆଣା ଥିଲା, 8 ଆଣା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚା କେତେ? 5 ଟଙ୍କା କୁ ସେ, ହଁ पेपर नहीं से प्रभु वो स्कोप पे देला परी देबे सुरडी କରି ସେଇଟା ହଁ ହାତୀ କୁ ବରକୁଳି वाला ପରି କହିବେ କି ନାହିଁ ସେମିତିକା। ଏବେ ଗଲେ ଚା ଦିଅ ବେଲେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ କି ହାଫ ଲସି ମାଗୁଛୁ ଆମେ। ହଁ ମୁଇଁ ଗଲି, ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା ଲସି ପିଇବି ବୋଲାକୁ, ନା ଏଠି ପିଇବା ନାହିଁ ଘରେ ନେଇକି ପିଇବା ବୋଲି, 3ଟା ଲସି ଦିଅ ବୋଲେ କେତେ ବୋଲା 120 ବୋଲେ ଛିରେ ବୋଲେ 3ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲସି 40 ଟଙ୍କା। ଶସ୍ତା ନା ମହଙ୍ଗା? ହଁ 40 ଟଙ୍କାର ଯଦି ଦହି ଆଣବ ଘରେ, ଆହୁରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିନା ଟିକେ ଚିନି ପକାଇବ, କେତେ ଜଣ ପିଇବ ସେଟା? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପରିମାଣର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶେଷ ଦିନରେ କଣ କଣ ବଢିବ, କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବଢି ବଢିକିନା ଯିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଘଟୁଛି। କୋଉଟାର ରେଟ୍ କମ ଅଛି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କାର ଦରଦାମ କମ ଅଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଡିଏ ଲାगा ମୁଇଁ ତ 15 ନେଲି। ହଁ ରାଙ୍କ 10 ରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ରେଟ୍ କମ ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ରେଟ୍ କମ ନାହିଁ। पेट्रोल रेट कम अच्छी, डीजल रेट कम अच्छी, कोटार रेट कम अच्छी। कहीं बाइबल आम मान कहे जे केमिति हेबो, लिखा जाउची 6 पद। ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଟଙ୍କାକୁ ସେରେ ଗହମ। ହଁ ବୋଲେ ଟଙ୍କା को सेरे गहम, बोले टंकाटी बोल कहले आम टंकाटी नहीं। जने लोक मने कर मु एबे काम कली, गोटे दिन को 500 टंका कमेली, 500 टंका रे गोटे गहम केजीटी जदि जड़े किणला, चाउल गोटे केजीटी किणला, बोले डाली केतेबेले किणबो, तरकारी केतेबेले किणबो, परिबा केतेबेले किणबो, ए सब केतेबेले करो, बोले एते दरदाम बढ़ी, भयंकर भाव रे रेट बढ़ी जीवो। एबे एलपीजी गैस एबे 970 टंका ही गला, एते छानिया हेबा दरकार नहीं, ए रेटटा किछि नहीं, आउरी एते परिमाण रेट बढ़ी जीवो। दरदाम गुड़िक बढ़ी 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 जीवो, को जिनसर दरदाम कम नहीं, सब जिनसर दरदाम बढ़ी बढ़ी जीवो। एई सब बढ़िबा पूर्वरु परमेश्वर हमको लेखिकिना दैछंती, सावधान एमिति सब जाक रेट जाक बढ़िबो, बढ़ले मध्य आमे व्यतिव्यस्त हेबा नहीं। आमको गैस जदि बेसी रेट हो गले भुकरे मरबा कि आमे, चाउल बेसी रेट हो गले भुकरे मरबा कि आमे, कहीं मरबा नहीं। सॉरी, अरे आमर जड़े प्रतिपालक अच्छी, जेते रेट बढ़ी गले मध्य से आमको प्रॉमिस करिसंती, आमे तुमको केबे भोकरे मारबा नहीं, भोकरे केबे मरबो नहीं, जोठी तिले मध्य आमको परमेश्वर जोगाड़ करिके देबे, आमर जत्न नेबे। कुहंतु कोरोना वायरस समय रे के आमे राति रे भोकरे सोइचु, के जण हाथ टेकी देख। जो समय रे आमर बेपार नथिला, आमर गाड़ी बाहर को बाहर कर नथिलु, बाहर को बेपार आमे जाऊ नथिलु, सेई वर्ष कार 5 केजी
ତାର 3 କେଜି ବଢିଛି। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯାକ ବଢିଯିବ, ଲୋକ ଛାନିଆ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ରିଲ୍ସ ଯାକ କୋଉ ରିଲ୍ସ ଆସୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ଆସିଲା, ଆଉ ଚୋର ଆଇଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛି କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଯାକ ମେଲା ଅଛି, ଚୋର ଆସି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମ ଘରେ ଚୋର ଆସିକିନା ଗଲେ। ତାପରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଧାଇଁ ଯାଇକିନା ଆଲମେରା ଦେଖୁଛି, ସେ ଆଲମେରା ଖୋଲା ଲୋକରରେ ସବୁ ଅଛି। ତା ପଛେ ଯାଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲମେରା ଖୋଜୁଛି, ସବୁଠି ଅଛି। କୋଉଟା ଚୋରି ହେଇଛି, କିଏ ଦେଖିଛି ଏଇଟା? ଦେଖ ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି ପୁଣି ବେଶୀ ରେଟ୍ ସେଇଟା। ମୁଇଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍ ଗୁଡେଇ ତାକୁ ଆଉଁସୁଛି, ନା ମୋର ନା ବୋଲି ତାକୁ ଆଉଁସୁଛି। ଏମିତି ରିଲ୍ସ ଯାକ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚାଉଳ ମନେକର 500 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଡାଲି ଯେତେ କେଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇକିନା ବଞ୍ଚୁବୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଦରଦାମ ବଢିବ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିନା ବସିବୁ ନାହିଁ, କଣ ହେଇଗଲା, କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଲିୟକୁ କିଏ ଖାଇବାଟା ଆଣିକି ଦଉଥିଲା? କାଉ। କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା କାଉ? ସେ ଗାଁରେ ତ କେତେ ଲୋକ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଦଉଥିଲେ। ଏଲିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯାହା କର ବୋଲି ତାହା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଏଲିୟ ମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଲୋକ। ଆମକୁ ଚାରିଆଡେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିବେ, କାହା ଘରେ ଖାଇବାଟା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାଟା ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ପିଇବାଟା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦରଦାମ ଯଦି ବଢି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକିନା କାଇଟା ରାନ୍ଧିବି ବେ, କୋଉଟା ରାନ୍ଧିବୁ? ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବାର ନାହିଁ? ଯେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା। ଦରଦାମ ଉପରେ ଦରଦାମ, ଦରଦାମ ଉପରେ ଦରଦାମ ବଢି 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 ଚାଲିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଇନକମ କରୁଛୁ ସେତିକି ଇନକମରେ ଚଳବାଟା କଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚଳେଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୁଣି 4 ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲୁ, ଟଙ୍କାକୁ ସେରେ ଗହମ, ଟଙ୍କାକୁ 3 ସର ଯବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ତେଲ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଖାନା, ଦାମିକା ଖାନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାନା। ବୋଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାନାକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବ। କରୋନାରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ନ ମିଳିଲେ ମିଶା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମଦ? କହୁଥିଲେ ମଦ ପିଇଲେ କରୋନା ଯାଉଛି। ଭୟଙ୍କର। ଆମକୁ ତ କହୁଥିଲେ ଥାଲି ବଜେଇ ଦେଲେ କରୋନା ଯିବ, ବଜେଇ ଦେଇ ଚେପ୍ଟା ଫେପ୍ଟା ହେଇଗଲା ଥାଲି, କରୋନା ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବୋଲେ ସେଇଟା ତ ଲୋକ ଆମକୁ କହିଦେବେ କର ବୋଲେ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କରି କରି ଯିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏତିକି ବଢିଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ବଢବା ଆଗରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଉଳ ଏତିକି ବଢିଗଲେ ବଢବା ଆଗରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ଯାକ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆହୁରି କଣ ହେବ, କଣ କଣ ଯାକ ବଢିବ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟେଇବେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ବାଇବଲରେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଦରଦାମ ବଢିବ, କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ବଢିବ। ଆମେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟେଇବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 8 ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ, ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଆପଣ ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳିଲେ,
ତହୁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ବୋଲେ ଶେଷ ଦିନରେ କଣ ବଢିବ? ଗରମ ବଢିଯିବ। ଏତେ ଏଇ ବର୍ଷ 2025 ରେ ଯେତିକି ଗରମ ହେଇଥିଲା 2026 ରେ କମ ହେବ କି ବେଶୀ ହେବ? ବେଶୀ ହେବ। ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଗରମ ଟା ବଢି ବଢିଯିବ। ଏକାନି ଦରଦାମ ତ ବଢୁଛି, ତା ସହିତ ପୃଥିବୀର ଗରମ ଗୁଡିକ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ଗରମ ବଢିଲେ କଣ ହେବ? ପୃଥିବୀର ଗରମ ବଢିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉଠି କି ବରଫର ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଯାକ ଅଛି, ତାକୁ ଗ୍ଲେସିୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏକାନି ଗରମ ବଢୁଥିଲେ ବରଫ କଣ ହେବ? ତରଳବ। ବରଫ ତରଳିଲେ କଣ ହେବ? ପୃଥିବୀଟା ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ 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 ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ 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 ପାଣି ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ମାନଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିବ। ଏ ବାଗରା କି ଅଞ୍ଚଳ? ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଏଟା ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ। ଧାଙ୍ଗଡା ଧାଙ୍ଗଡି ବୁଡି ନାହିଁ, ସେଟା ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ। ମାନେ କଣ? ଏ ପାଣିକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଡାବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଚିମରା ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଗଲେ ଆଉ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଇବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ବୁଢୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଟା କିଏ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ଓଡିଆ? ଆମର କୋରାପୁଟ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମର ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଉପରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫୁଟାଣି କଣ? ବନ୍ୟା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଶା କୋରାପୁଟରେ ବନ୍ୟା ହେଇନାହିଁ, କି ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା। ମାତ୍ର ଏବେ ଗରମ ବଢି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଯୋଉ ବରଫ ଅଛି, ଯେତେ ଗରମ ବଢିବ ସେ ବରଫଟା ତରଳି ଯିବ। ତରଳିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଯା କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଳେଇବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣିଟା ପଳେଇଲା ପରେ କଣ ହେବ? ସୁନାମି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସୁନାମି ମାନେ କଣ? ସମୁଦ୍ର ତାର ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକିନା ଟାଉନ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏମିତି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେବ। ବାଇବଲ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଗରମ ବଢି 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 ଯିବ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ଦେବତା ଏକା ଏବେ କଣ କରିବ? ବିନାଶ କରିବ, ଜଳେଇବ। ତାକୁ ପାଣି ଢାଳୁଥିବେ, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଏବେ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଗଲା ବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ହେବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି। ଆମର ଲୋକମାନେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମେ ମିଶା ପିତଳ ଢାଲ କି ଷ୍ଟିଲ ଢାଲରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତୁ ଆକା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର, ତାରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର। ସେ ତାରାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଯୋଉ ଋତୁ ଗୁଡିକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗରମ ଏତେ ବଢିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ବଢିଗଲେ କଣ କରୁଛୁ? ଏସି ଲଗାଉଛୁ। ଏବେ ଗରମ ବଢିଗଲେ ଛାଇରେ ବସୁଛୁ। ଏବେ ଗରମ ବଢିଗଲେ ଆମ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ବରଫର ବା ଆମମାନଙ୍କ ଫ୍ରିଜର ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ। ଏତେ ଗରମ ବଢିଯିବ। କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି 9 ପଦ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ବୋଲେ ଦେଖ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ସେ କିରଣରେ କଣ ହେଇଯିବେ? ଲୋକମାନେ ଜଳିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛ ଜାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ପୃଥିବୀ ଏ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତର ନାଁ ହେଲା ଓଜୋନ ସ୍ତର ବୋଲି କହିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ବାଇଗଣିଆ ରଶ୍ମି ଆମର ଦେହରେ ବାଜିଗଲେ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡାଣି, ଘା, କସୁଖାଜି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓଜୋନ ସ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଫିଲ୍ଟର ହେଇକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ ବାଜୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଯାଇକିନା ସେ ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ କଣା କରି ବଡ 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 କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି।
ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ବଢିଯିବ ଆଉ ସେ ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପଦାକୁ ଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବାଜୁ ବାଜୁ ଏଟା ଯାକ ଘା କୁଣ୍ଡାଣି ରୋଗ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଟା ହଉଛି ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଗତର ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେ ଗରମ ସେ ଚାରିଆଡେ ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧି ଏ ସବୁ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ? ରେପଚର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ରେଡି ଥାଅ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ରେଡି ଥାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ନେଲା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏ ସବୁ ବିନାଶ ବିପଦ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ନା। ଆଉ ଆମକୁ ଡାଲି ଦେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ଫୁସରାଇକିନା ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଏଟା ଯାକ କେବେ ଘଟବ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଘଟବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଲେଖିକିନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ଦେଖ ବାଇବଲରେ ସବୁ ଯାକ ନ ହେବା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇକିନା ଅଛି। କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ କଣ କରିବା କଥା? ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ, ଆହୁରି ତୁମକୁ ନ ଜାଣିକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବୋଲିକିନା କଣ କରିବା କଥା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଟେମ୍ପରିଆ ହେଇଯିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ କଠିନ ହେଇଥିବ। କେତେ ସୁଯୋଗ କେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ କୋରୋନା ଟାଇମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋ ମୋର ଅମୁକ ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ଆସିନି, ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଆସିନି, ଉଲ୍ଟା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଏତେ କଠିନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉଲ୍ଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ବଢିଯିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭୟଙ୍କର ପରିମାଣରେ ବଢିବ। ପଦ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଓକେ, କଣ ହେଲା? କାହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି କି ବଢୁଛି? ବଢୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ଏବେ 800 କୋଟି ଲୋକରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 33 କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତରେ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶ ଭାରତ। ବୋଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ ଘୁ 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 ବଢୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବଢିଲେ କଣ ହେବ? ଲୋକ ବଢିଲେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଜାଗା ଦରକାର। ଜାଗା ରହିଲେ ହେବ କି? ଜାଗାରେ କଣ ଦରକାର? ଦରକାର ଅଛି, ଘର ଦରକାର କି ନାହିଁ? ବାଇବଲ କଣ କହେ? ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ
लोक माने घर बांधिबार व्यस्त रहिबो लेखा ହେଇଛି कि एठी कुहतु कु साई रे घर बंधा होने टी हाथ देख जुआड़े देखले कुडी लेखा ହେଇଛି एटा हेबो बोली कि ना बाइबल रे लेखा ହେଇଛି लोकन को कहिबार अछि एटा आमे जुआड़े देखले घर बंधा जार चाल घर अछि से भांगुची से छात पकाउची जार छात घर अछि तार ऊपर से घर बांधुची जाको घर नहीं से घर बांधुची चारिआडे घर बंधा एबे चलीची काहेकि बंधा चलीची पृथ्वीर जनसंख्या बढ़ी जीवो बोली प्रभु कहते बढ़ी गला परे कौन हेबो लोक माने रहिबा पई जागा नथिबे लोक नथिबे आगरे गोटे रूम रे 5-6 जन थिलु विवाहपाती पिलापली हे गले रही हेबो कि सेठी नहीं आउर थरे घर भांगी किना बंधा बंधी करी किना सब चली एटा बाइबल आमान को कहूची आमे मध्य घर बांधवा मात्र बाया परी हे किना नथिबा हां काकृति परी हे किना नथिबा सेटा आमान को शिक्षा दउची बाइबल शेष दिन मानकरे प्रथम रे कौन बढ़बो दरदाम बढ़ी जीवो को जिनसर दरदाम कम नहीं मु प्रथम छात जो पकेली गोटे 8 mm रोड रो रेट थिला 245 टंका एबे द्वितीय छात पकेबा जाउची एबे रोड रो रेट होची 405 टंका केते टंका बढ़ला गोटे मास भितरे 120-30 टंका गोटे रेट रे जदि रोड रे बढ़ी जीवो इलेक्ट्रिक वायर उपरे 48% रेट बढ़ी जाई जोटा कि 1200 थिला सीटा एबे किनला बेले 2000 टंका एते दरदाम रे मिसा लोक घर बांधबाटे छाड़ू चंती कि छाड़ू नाहंती लोक घर बांधबा छाड़ू नाहंती काहे कि बाइबल रे सब भावबाणी गुडी को करा जाई प्रिय माने ए बाइबल सेंती पुस्तक एटा गोटे पुराना इतिहास पुस्तक पुणी कथा लिखाई कि हाँ कातानी नहीं एटी परमेश्वर सत्य वाक्य लिखा जाइए जहा लिखा जाइए ताहा आम आखि आगे घटुची लिखा गला शेष दिन मानक कौन हे पृथ्वी रे मनुष्य मानकर संख्या वृद्धि पाइबा लगिला बढ़िबा लगिला बढ़ी 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 चलला एबे मध्य सरकार पाखरे आउ शक्ति नहीं जनसंख्या कंट्रोल करबा पाई दिने कहला काम हम दो हमारे दो बोल कहला तापचे हम दो हमारे दो बोल अंटू नहीं है कहे लास्ट रु कहबो जणे जणे बोल कहबो तापचे से कौन करबो विवाह हबो सिना पिला टकी जन्म करबो सेति पई पिला टकी न जन्म हेबा पई की विवाह करूची से पुओ पुओ बाहागर झियो झियो मते टेंशन कौन एमाने जदि कुटु पुओ कि गोटे झियो गोटे धरी आइले मध्य दुईटा पुओ बाहाइतिले से जो पिला एबो काकु मां बोल डाको मो टेंशन दुई जन जागा तो पुओ पिला दिबो काकु मां बोल डाकबो दुईटा झियो विवाहितले काकु बापा बोल डाकबो एटा बाइबल आमान को शिक्षा दिए प्रिय माने शेष दिन रे समलिंगी यौन संपर्क पुओ पुओ मान को बाहाए भाबंतु काली को सकाळे आवर पिला गोटे हाथ धरी किना गोटे पिला को धरी आसी एगो बाबा ए माँ तोर बो आनीची बोले हे बापा मरी जाए कि नहीं सेटा गोटे झियो मिसा धरी आसी एटा तोर जुआई बोल देले एमिति परिस्थिति एटा तापचे आमे थाना रे कोइ परबो नै कोर्ट रे कोइ परबो कुडी कोइ परबो नै सरकार तो परमिशन दे दोची झियो झियो बाहावो पुओ पुओ बाहावो सरकार नहीं केतरा चर्च रे मिसा रेडी बाहाबा पाई एमिति परिस्थिति गुडी को केते प्रकार स्टोरी चलीची एटा को मु आ गोटे फेस रे आपन कहूची शेष दिन रे कोन बढ़ी जीवो पढंतु मो सहित माथ्यू पुस्तक 24 अध्याय को आसीबे सेति पई एरा मु कहूची आपन को 24 अध्याय 12 पद पढ़ंतु 11 पढ़ंतु आउ अनेक भंड बाबुवादी उठी अनेकଙ୍କୁ भ्रांत करिवे पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होई जीवो कोनटा बढ़बो
एमिति अधर्म बढ़ीज आमर जेतकी नेता जाक पार्लियामेंट रे बसिछंती झियो मान सहित दुष्कर्म करिकिना बसिछंती एमिति भल नेता आपण खोजले पाइबे नहीं ए नेता से 3-4टा झियो सहित से तार सहित एमिति दुष्कर्म करिकिना नेता माने से माने एमपी एमएलए हेकिना पार्लियामेंट रे बसिछंती तांकू किए किछि करि पारु नाहंती मात्र आमको हेलमेट कहीं बोलते हो सेटा मत रिसा हाँ अरे जड़े कोटी कोटी टका खाई दे विदेश रे बसिची ताकू धरुन तुमे आमको पछरे खेदे कि ना तो हेलमेट कहीं लाइसेंस कहीं हाँ तोर पॉल्यूशन कहीं धरबा लोक को धरुन ए बापड़ा एबे देखो मुई आड़े आसुची मोर टाइम ही जाउची प्रार्थना आइबाकू से बाटरे अटके देछि मते लाइसेंस काई मुई सीधा सीधा कहि धरबा लोक को धरुनो मते लाइसेंस में धरुचो देउनो चिठी अमुक फालना को धरबो से जाई किना चिठी जाई बसी देछि चिठी ताकू धरि पारबो नै से नेता को धरि पारबो नै से नेता को धरि पारबो नै मात्र हमकू धरबा को पळे आसीथिले एटा कहबे अधर्म एटा प्रिय माने शेष दिन मानकर अधर्म एते बढ़ी जाए यार अर्थ नहीं जे लाइसेंस बनेबो नै हस नहीं हैला नाइ दाओ कहले लाइसेंस बनेबा को पड़बो हेलमेट पिंदबा को पड़बो ता पछे से पोल्यूशन लगाइबा को पड़बो इंश्योरेंस करबा को पड़बो नले धेरी देथिबे हे प्रभु काय जाना जानलो बोल कहले हेबो नै से तबले हमें सबु सेदी भाई एटी गाड़ी चलो माने बहुत अछंती आपण माने जा लाइसेंस नहीं त गाड़ी देबो नै तो गाड़ी कागज पत्र ठीक थिले जीव आर कूटी अटकी जाएगी ना घर लोग को हैरान करबाटा नहीं से प्रिय माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु शेष दिन मानकरे कौन बढ़ी जीव अधर्म धर्म बढ़बो नहीं अधर्म बढ़ी जीव दुष्टता मंदता भयंकर परिमाण रे बढ़ी जीव एबे मध्य से प्रकार अधर्म बढ़ी जाइछि अधर्म कौन जदि पद पढ़ा आम मो सहित जिहिजिकल पुस्तक को आसवे प्रभु मान को साहाय्य करंतु जिहिजिकल पुस्तक 16 अध्याय अधर्म माने कौन से लिखा जाए 49 पद जिहिजिकल 16 अध्याय 49 पद देखो देखो तुम भगिनी सदमर एही अधर्म थिला एही अधर्म थिला तुमर भगिनी सदमर एही अधर्म थिला तार अधर्म कौन ताहार ओ ताहार कन्या गणर अहंकार 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 गोटे अधर्म देखो लोक माने साउल को भी प्रशंसा कले दाऊद को भी प्रशंसा कले कि नहीं कले साउल बोध कले सहस्र सहस्र दाऊद बोध कले अयुत अयुत का कष्ट लगला का कष्ट का लगला साउल को कष्ट लगला कौन कष्ट लगला अहंकार तार कहीं प्रशंसा होउची प्रशंसा कार हेबा कथा थिला मोर प्रशंसा हेबार थिला आज लोक अन्यर प्रशंसा रे अहंकार एटी जो भल गीत गाउची तले बसिथिबा लोक आकार बुद्धि एना असुविधा सेटा गोटे पिला भल पाठ पढ़ुची अन्य देखिकिना अहंकार से माइजी मुनि हसी हसी जाउचंती ए माने तो बाइंगन परि मुआइथिबो एमान को अंका काहे की हसुचंती तुम इसा हसुनो तुमे लोकर उन्नति देखिकिना अहंकार एटा हला अधर्म अधर्म माने कौन अन्यर भल देखी अन्यर उन्नति देखी अन्यर आशीर्वाद देखी किना अहंकार होता लोक माने एमिति हेबे एटा होछि सेही समय अधर्म वृद्धि पाइबो कहतु गोटे भाई टिके उन्नति लाभ कला आ गोटे भाई कौन हेबा कथा खुशी हेबा कथा ताकू जदि तांकर गुणबेती कहनी खुंदा मारी तुमे बसी थाओ तुम भाई आनुथिबो तुमे देखुथिबो हसुथिबो तुमे केबे आनबो बोला परे थिले से असुविधा आज सेमती होछि
तू भाई बढ़ला बढ़ीगला तू भाई बढ़ी पारला नहीं सीटा जनकर उन्नति देखिकी ना अहंकार हेबा कथा मु दिने गोटे मेसेज गोटे प्रचार करदेली अमेरिका रे कहीं निया लगला बोल प्रचार कली 51,000 लोक देखले रिसा है ना निर्मल जोड़ा प्रचार करिछि से ठीक नहीं प्रभु निया लगे नांती तार आपे आपे शॉर्ट सर्किट से निया लग गला बोली जने प्रचार करे 1000 मिजा देखले नहीं छिड़ी गला अरे हमको अहंकार कले कौन हेबो मो ना भा किछि मेंशन कर नांती हेले मध्य मु देखली हमको रिसा है ना कहउचंती आमे का को अहंकार हेबा किछि बुता सेति भाई आमे खसरी गला पर कार अगेंस्ट वीडियो बनेबार नहीं कि कार अगेंस्ट कहबार कथा नुहे हम जे माने अहंकार एटा हला अधर्म किए बढ़ुची उन्नति लाभ करुची सफलतार जाऊची खुशी हेबा कथा आनंद हेबा कथा से भाई अधर्म एटा होची जो सदम गमरा को नियारे प्रभु कुटकुटा पुड़ेले कहीं सदम गमरा रे कौन थिला अहंकार थिला जनकर उन्नति को सहाय करि पारन सेमिति आमे न हो प्रिय माने ता पछे भक्षर पूर्णता माने कोनटा भयंकर खाइबा पीबाटा जेतबे लोकन को खाइबा पीबा को हेई गले एते सेमानकर टेम्पर प्रभु को पचारबे नहीं प्रार्थना सहभागिता को पचारबे नहीं जेबे प्रभु गोटे विधा दुन किना मारले 11टा को 10 मिनिट थिबो आसिकिना मुई आसली ओई आसलु जे पहिला आगरे कि भाई आसु नथिलु सेतबे पेट भर्ती थिला प्रभु से विधा कागो मारले से विधा गोटे अपभय पुत्र को दुम गिना बाजबारू चेतना पाइला से चेतना पाई किना से कौन सांगे सांगे कहूची मो बापांकर अनेक मूल्यांकर खाद्य बलि पड़ुची अरे एटी मुई हाँ मोर पेट ढोसी जाउची पेट ढोसी जाउची रे पिलार पेट केमती की पेट पिटी ढोसी जाइथिबो सेंती प्रभु गोटे दुम देला परे ताकू के प्रचार करबा जाई ना फिर प्रभु बाकू आ बोला के जाई ना नीचे नीचे जीवी बापा घरे जीवी ये माने खाइबा पीबाटा कौन आमको दरकार तार सहित फास्टिंग भी दरकार अछि उपवास दरकार अछि आजिका जन कहबे मुई उपवास करि पारो नहीं उपवास कले मु गिरका मारुची बोल कहबे आकाश मुंड फुल लागुची ता बचे मेडिकल जाऊ डॉक्टर कहबे आज ठारू आइंस खाइब नहीं मसला खाइब नहीं तेल खाइब नहीं सेते बेले उपवास हेबो कि नहीं शुक्ला चूड़ा को ठुसेबे भाजी साग को सिजाई कर देले सेते बेले उपवास कौन जना पड़े आगु टिके उपवास नहीं थिले सेटा जा कोई न थांते अक्षर पूर्णता सेटा हला प्रॉब्लम जेते बेले पेट भर्ती हेले नहीं कि आमर भितरे खराब चिंता पेट्रे दाना नथिबो बाहर राजेश खाना ही हेबो पेट्रे दाना आइले आका राजेश खाना एंती करी ना नाची बुद्धि हेबो प्रिय माने सेटा मु कहूची आगरे हम बार ठीक खाइबा पीबा नथला पिंदवा पिंदी नथला प्रभु एबे आशीर्वाद कर दैछंती एबे सब अछि अधर्म न रहू अधर्म बढ़ी गला परे पचारबे गत सप्ताह कौन पाई चर्च आइल नहीं बोल कहले सेते बेले कहबे बेसी गरम हेउतिला गड़पुड़ी जीव बोली आसीनु अधर्म देखा जाउची भक्षर पूर्णता आ गोटे सौभाग्यजनक शांति इटा गोटे बहुत जेते बेले सब ठीक थिबो मेडिकल जीवा पड़बो नहीं अभाव नथिबो सेते बेले आमे केमती अछु आमे शांति रे अछु सेते बेले प्रार्थना जीवा को मध्य इच्छा लागबो नहीं सेटा होची अधर्म सौभाग्यजनक शांति आ कोन ला से दरिद्र और दीनहीनकर हस्त सबल कला नहीं कार अभाव देखिकी ना मोर भाई ताको गोटे चाना आटना देइथिबी ताको घरे खाइबा को नहीं सेटा मध्य से देला नहीं एइटा तार अधर्म थिला
शेष दिन मानकरे सदम गमरारे जो अधर्म बढ़ीतिला लोटंक समय जो अधर्म बढ़ीतिला एबे ख्रिस्टियान लोक मान ठारे मध्य से अधर्म देखा जिवो जेते बेले अधर्म देखा गला तुमे जानबो से प्रेम ठंडा पड़ी जिवो आगे देखो देखो ए भाई प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड कहूला एबे नहीं प्रेज द लॉर्ड बोले मिसा प्रेज द लॉर्ड कृष्णा से पड़े किस लाए भाई अब प्रेज द लॉर्ड करू नहीं मिसरू नहीं क्यों ना कुछ तो गड़बड़ है हाँ कुछ तो गड़बड़ है भितरे अधर्म अच्छी से भाई को देखले प्रेज द लॉर्ड नहीं भितरे कि थिले तो अधर्म बढ़ी गले भाई भाई प्रेम शिथिल हो भावतु स्त्री प्रति प्रेम केते शिथिल हेबो जेते बेले परकिया सहित प्रीति हेई जीवो हैला आउ कुआडे गोटे मन जीवो सेते बेले आउ स्त्री मध्य भल लागबो निज स्त्री को देखले मिसा बुढ़ी परी दुसुचम हाँ ए केंती मुंडरे कला लगे दी ये धांगड़ा पूरी देखा जाउची से बापड़ी बुढ़ी परी देख जेते बेले स्त्री प्रति प्रेम कमी गला जानबो जे कुछ तो गड़बड़ एटा बहुत असुविधा अधर्म बढ़ले एका हैला एठी मन रखंतु गोटे कथा मन रखबे प्रभु को दास कहचंदी पर स्त्री केमती कोखारु लता परी ऊपरे आसी आलजी जीवो छाड़ो छाड़ो नाई पिटी को नाई भी तेथि भाई मु आपण मान को कहूची भौणी माने बहुत सावधान आगो परी तो मो प्रति तांकर आवश्यकता नहीं बोले टिके भल जागृत रहिबार अछि केंति मो कुआडे खजलो कि बोलला परी एटा बहुत डेंजरियस काई ना हमर भाई माने भौणी माने गोटे छुआ हला परे से माने निजको आज ठारू आमे डोकरी हेलु बोल घोषणा कर देबे से हां सेंती आप देखबे जेते बेल जे बाहासा हे नथिबे हमर भौणी माने पूरा टिप टॉप भयंकर सब मुंड कुंडे थिबे बढ़ियाटा पिंदी थिबे सब थे विवाह हेउ गोटे कुआ हेउ जाऊ से ढुलका नाइटी गोटे पिंदी थिबे बुझो से मुंडर बाल गोटाडे फुरफुर फुरफुर से अलगा आड़े थिबे सेति भाई भौणी मान को मिसा सावधान बुझंतु गोटे थर कौन है गोटे स्वामी तांको स्त्री को कहउचंती से मार्केट को जाई कि ना आसला पर कहले हई मो ए ड्रेस ते तुम बहुत भलो देखा जाउछ ए ड्रेस टी पिनिया घरे थाओ नाइ मो बेसी गरम इटा ए ड्रेस ता काढी दे ताज कर नहीं एबे एक चुट्टी जो कुंडे छ ए जो मेकअप तुमे करी छ बढ़िया भलो दुसुछ नाइ नाइ ए मेकअप बहुत हार्ड मते बेसी बिजार लागुची तेतो बेले से जेते बेले मध्य बाहर को जाउतले टिप टॉप हिगा जाउतले ते दिने पचारले तुमे कार पाई रेडी होउछ नहीं मो तू मोर पाई मुई तो घरे थिला बेले तो तुमे तो जेंती रहउछ बाहर गला बेला रेडी किना जाउछ देखो हम भौणी मान तो बाहर गला फुल रेडी घरे आइला परे उर्दी फिंगी दे मुई से काम एहिटा हमर बेसी असुविधा सेति पई अधर्म बढ़ी बढ़ी जीव शेष दिन मानकरे एही अधर्म गुड़िक बढ़ी जीव सदम गमरार जो अधर्म थिला सेटा अधर्म बढ़ी गला परे भाई भाई प्रेम शिथिल स्वामी स्त्री प्रेम शिथिल ता पछे चोर जीवा को भल लागबो मझी मझी के जन को ज्वर हेले पाटी केंत लागबो पिता पिता लाग के जन को प्रार्थना ज्वर ही प्रार्थना ज्वर जानी तो प्रार्थना पिता पिता लागबो जाना ही बोलतो से अब की ज्वर बोल कहबे प्रार्थना ज्वर मेसेज में प्रचार कर प्रार्थना ज्वर से प्रार्थना ज्वर हेले बाइबल एते ओजन तांगर माँ से पिला कहले पोरे ए बाइबल ता खोलु नहीं रे ये खोल वाला को से पिला सांगे फुर्रु किना खोल दो ठाई न चापड़ा मार दे बाइबल तो खुलुची पढु तो की भाई नहीं बोलले संगीता बाइबल तो खुलुची पढु नु तो की भाई ये माने बाइबल
ଧରବାक ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ନାହିଁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଓହୋ ଧନ ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛୁ ବିଜାର ତ ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ମତେ ଫୋନ କାହିଁ ଉଠେଇବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବିପଦ ଏଇଟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ୱର ଟାବଲେଟ ନେଇକିନା ଯାଅ। ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ୱର କାହାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯାର ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଚଳବ ନେଇକିନା ଏଠି ଭୁସବୁ ସେଠି ଭୁସବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଅଧର୍ମ ଜ୍ୱର ବଢି ବଢି ଯିବ ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏ ଅଧର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ବଢିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯଦି ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ତ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପଢିଥିଲି ନା। ହଁ 24 ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କେତେ ଲୋକଙ୍କର? ସବୁ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆମର ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ନ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପ୍ରେମ ଗରମ ପ୍ରେମ ଗରମ ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବଲ କହେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଆଖିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୟସ୍କ ନ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଧାଙ୍ଗଡି ଦେଖାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ରୂପବତୀ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ହରିଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୟସ ବଢୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କମି କମି ଯାଉଥିବ ନା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ? କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କମି କମି? ବିବାହ ନ ହେବା ଲୋକ କୁଆଡେ କମି କମି ଯାଉଛି? ବିବାହ ହେବା ଲୋକ ବିବାହ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ମଝି ମଝିରେ କହୁଥାଅ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ନେଇକି ବଢି ବଢି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ, ଛୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନଥିବ। କାହା ପ୍ରତି ଥିବ ପ୍ରେମ? ଛୁଆ ପ୍ରତି। ଟିକେ ଶୁଣ ମ, ବାବୁ ଶୋଇଛି ଚିମ୍ରା ଥା ବାରେ ଏ ବାବୁ ଆଗ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବାବୁ ଏବେ ବଡ ଲୋକ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ରାନ୍ଧିଛ? ଆଜି ବାବୁଟା ରାନ୍ଧିଛି, ଏବେ ସେ ବାବୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ ଏଟିଏମ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଟିଓ ମନେକର କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆକୁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ତୁମକୁ ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା પર ଲାଗୁଛି। କି ଅସୁବିଧା ସେଇଟା? ଆରେ ପିଲା ଥିବ ସେ ଥିବ, ପିଲା କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଘର ଚିମ୍ରା ଚିମ୍ରା ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଚିଲ୍ଲା પર ଲାଗୁଛି। କଣ ଏଇଟା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ମା ନଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ, ଗୋଟେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକିନା 5 ମିନିଟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚା ଆଣିଦେବି, ପାଣି ଆଣିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ମାକୁ ଡାକ। ଆମର ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ଝିଅ ଆଣିଛୁ, ଝିଅକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କଲୁ, ଝିଅ ତା ପଛେ ଜ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ। ପୁଅ ଆଣିଛୁ, ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ? ସେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ। ତା ପଛେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଆକା ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କେବେ କମବାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ କର ଝଗଡା ହେଲ 2-3 ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, ତା ପଛେ ମୁଁ ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ହଉ ଚାଲ ଝଗଡା ତ ହେଲୁ, ସେ ପ୍ରେମରେ ଚାଲ ଟିକେ ହୋଟେଲ ଯାଇବା ବୋଲି ଗାଡିରେ ବସି, ହଁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ଝଗଡା ପ୍ରେମ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ। ତା ବୋଧେ ମସ୍ତି ଖାଇକି ଆସିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା କହିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେବେ ହେବା? ସେମିତି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପକେଟରେ ଡାବୁ ଅଛି ବୋଲେ ଝଗଡା ଲାଗ, ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ନେଇ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଥର ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ କେବେ ଝଗଡା ଆମେ ଲାଗିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ବଢିବାର ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ପ୍ରେମଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆମମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଶେଷ ପଦ ଗୋଟେ ପଢିବା ଆମେ।
ମୋ ସହିତ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଫିଟେଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ କଣ ବଢିଯିବ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛୁ। 4 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ମାତ୍ର ହେ ହେ ଦାନିଏଲ, ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଦ କରି ହଁ, ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ରଖ। ଅନେକେ ଅନେକେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେବେ ଅନେକେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେବେ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଣ ବଢିବ? ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଛି କି ବଢି ନାହିଁ? ବଢିଛି। ଘରେ ବସିକିନା ଟୁମ୍ କିନା ଚିପିଦବ, ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି। ବାଜାର କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଘରେ। ଆଗରେ ହେଲେ ଗାଡି ଭଡା କରିକିନା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଘରେ ବାଛି ବାଛି ମନ କଲାଟା ବାଛି ବାଛିକିନା ବସି ଦରକାର ନଥିବାଟା ନିଜେ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ, ଆଜି ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ବଢି ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆକା ଅଛି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଯୋଉ ଟପିକରେ କହିଲେ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲେ କୁଟକୁଟା ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ, ମାତ୍ର ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ସେଇଟା ଅସୁବିଧା। ଆଜି ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକା, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଟା କର, ସେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖ କେମିତି ଲୋକମାନେ। 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 21 ପଦ ପଢିବେ। କେମିତି ଲୋକମାନେ, ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆଥେନୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶୀୟ ମାନେ କେବଳ କୌଣସି ନୂଆ କଥା କହିବା ପୁଣି ଶୁଣିବା ଛଡା ଆଉ କାହିଁରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ କି କଥା ଦରକାର? ନୂଆଟା ଏକା ଦରକାର। ନୂଆ ନୂଆ କଥା। ସାଙ୍ଗ, କିଛି ନୂଆ କଥା ଅଛି କି ରେ ସାଙ୍ଗ? ନଡିଆ ପୁଞ୍ଜେ ଭାଙ୍ଗରେ ବୋଲା ପରି ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ହଁ, ଖାଲି ଲୋକ ନୂଆ କଥା। ତୁମର ଗାଁରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଅଛି? ନୂଆ କଥା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲ ନୂଆ କଥା କହେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ହୁଅ, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ପଛରେ ଧାଇଁବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ସୁସ୍ଥତା ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ବକ୍ତା ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ନୂଆ ନୂଆ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଧାଇଁବେ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ନ ହେଉ। କୁହନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ସାପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଛି, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟା ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କି ଗଛ? ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୋଉଟା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କହିଲା? କୋଉ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା? ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି? ମତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲେ ମତେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରିବି। ଦେଖ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ କଲେଜ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ନଲେଜ ବଢି ଯାଉଛି। ନଲେଜ ବଢିଗଲା ପରେ ମକେ ଶିଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ, ମୁଇଁ ମା କୁ ମାମି ବୋଲବି, ମତେ ଇଂଲିଶ ଜଣା। ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢି ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର। ଜ୍ଞାନ ବଢିଗଲେ ଉଦଳ ଛୋଟ ହେଇକିନା ତାର ସାଙ୍ଗେ ମିସ୍ ନାଇଁ लो, ମିସ୍ ନାଇଁ, ତୁଇ କିସ ଜାଣବୁ କେତେ ଭଲଟା, ମତେ ଚକୋଲେଟ ଆଣି ଦଉଛି, ବିସ୍କେଟ ଆଣି ଦଉଛି, ତୁମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ମିଶା ଦେଉଛି, ତା ପଛେ ଘରେ ନେଲେ ଆରେ କିଛିଟା ମାନେ ଦେବ ସେ, ସେଟାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମା ବାପା ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ଯିବାଟା କେମିତି, ଆରେ ଉଦଲି 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 ଯିବା କେମିତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଶୈତାନ ସେଟା କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ଦରକାର? ତୁମେ ତ ଏଇଟା ଖାଇବ, ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ।
तुम्हें क्या पचारवा दरकार नहीं, कार बसीभूत हवा दरकार नहीं, जोटा पारला तुम्हें सेटा तुम्हें करो। ज्ञान रहा यहाँ जदि ज्ञान थी बोले लोक मैंने प्रार्थना करेंगे किसी दरकार नहीं। पुलपिटे ठिया है तो जोटा मिसा प्रचार करी जोटा मते ज्ञान नहीं कि सेकेंड कमिंग उपरे कोई पारबी, नरक उपरे कोई पारबी, द्वितीय मृत्यु उपरे कोई पारबी, रेप्चर उपरे कोई पारबी, प्रभु को विषय कोई पारबी, पवित्र आत्मा मो पाखरे ज्ञान अभाव कौन अच्छी। एई पेज उल्टेली तो द्वितीय आगमन विषय कवि, से पेज उल्टेबी नरक विषय कवि, ए पेज उल्टेला बेले प्रभु पढ़ाइले तु कोडी जो लोकंकर ज्ञान तो आईटा प्रिय माने भयंकर लोक ज्ञान गोटे लोक तो भयंकर तार ज्ञान से कौन कहते लैपटॉप रे तार मेसेज आगा भर्ती आनिका प्रचार कला बैटरी सरी जा सेटा बैटरी सरले तार ज्ञान नहीं सरी गला सेटा ता पछे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खाली कहूची यार की जणा से तो कहो सब ज्ञान तो लैपटॉप भीतर भर्ती ज्ञान अछि से बटन टिपले प्रेम विषय रे 10टा पॉइंट टंग 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 कोई थांता से देखला बेले सेटा डुडुम प्रिय माने ज्ञान नहीं आमको प्रभु दरकार अच्छी ज्ञान पछे जानतु नहीं ए बाइबल लोक माने पढुचंदी कोन ओहो एटा बागरा चर्च प्रचार करबा पय दैछंती एटा उपासना चर्च एटा देवगन्ना एटा से मीटिंग रे ज्ञान कौन हेबो ज्ञान बढ़ी जीवो लोक मानकर एठी भर्ती ज्ञान थिबो मात्र जीवन किछि परिवर्तन प्रार्थना करो बोले 15-20 मिनट प्रार्थना करबे ता पछे हरडा खंडी पान खाइबे देटा मध्य खाइबे ए मिठा पान काई खाओ ए मिठा पान पार्टी को रुचु नाही ओ हरडा खंडी खाइले आ झिम झिम लागुची बुझो माने मु आपण मान कहूची जो मान ज्ञान थिबो से माने जीवन बिल्कुल बदल नथिबे एखाने स्त्री को कुटकुटा पिटिक ना आसुथिबे आ कहते स्त्री को प्रेम करिबार शिखाउथिबे चार जन को झगड़ा लगे आसथिबे आमे होचु ईश्वरन संतान आमे मिलामिशा करिबा लोक बुझिबे से माने आपण मान को मैं सोजा काहे की कहूची शेष दिन मानकर ज्ञान बढ़ी जीवो ज्ञान दरकार अछि आज ज्ञान थितिबा द्वारा आमे मोबाइल लगेचु मोबाइल रे आमे मेसेज को अपलोड करचु बाहर लोक माने मते सुनुचंती मात्र आमको प्रभुंकर ज्ञान दरकार जो ज्ञान की आमर जीवन को परिवर्तन करिवो आम जीवन को बदलाइबो जो ज्ञान की आमको चोरी करिबाडा सिखाइबो देखंतु आज जो माने ओटीपी पठेई किना आमर मोबाइल रु पैसा नहीं जाउचंती पाठ पढिथिबे कि पढ नथिबे भयंकर पाठ पढ़ी से माने ज्ञान किसी से ज्ञान नहीं चोर माने सेटा भल ज्ञान नहीं सेटा केमती बाटरे जगी किना लोगों को मार पीट करिया जुरी नबा सेटा ज्ञान की लोगों को उद्धार करबा लोगों को ठीक बाट को आनबा लोगों को परित्राण मार्ग नेबा एटा सेना ज्ञान इसमें से दानियल पुस्तक कौन लिखा जाउछ जदि पढ़ी किना प्रार्थना हमें करिबा पाई जीवा 12 अध्याय जो पढ़ुलु आमे 3 पद जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्ति तुल्य आ जो माने अनेकों को अधर्म प्रति फेरई आनती से माने तारागण तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे एटा हला ओरिजिनल ज्ञान जो ज्ञान पाई किना गोटे मधुआर मद छोड़ेलु गोटे जुआरी जुआ छोड़ेलु जड़े परिवार झगड़ा होता बंद करदेलु जड़े युवा युवती को ठीक बाटे आणलु ये माने आज खाली टॉपिक को धरी प्रचार करिकिना मीठा मीठा कथा करिकिना एई सब ज्ञान आज शिक्षा बहुत भल थिला मात्र तुम जीवन में तो शिक्षा देखा जाओ तो जीवन में तो परिवर्तन आसुनी से आमे ज्ञान बढ़ी गले ज्ञान पछे आमे जीवा नहीं आमे प्रभु को पछे हमको चलीबार अछि मु आपण मान को प्रथम रे कहली जे दरदाम बढ़ी बढ़ुची कि नहीं बढ़ुची ता पछे कौन कहली गरम बढ़ी गरम मत बढ़ुची एरा सबु जाक आज को 2000 वर्ष पूर्वे सब लेखिकिना हमको दे जाइछंती एबे एटा हम आखि आगे घटुची आरु मने करो 50 वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे गरम बढ़ी जीव बोलकर के विश्वास करना थाते जदि मते मु जो छोटो थिली मो माँ मते कहूतिले जेतबेले मु टंके 10 पैसा दे चावल केजी किणुथिली सेतबेले मते कहिबार अरे पाठ साठ पढ़ी था
तोर बेल को 10 टका केजी चाउल हेबो बोला को मुई टिके मुतबी मुती हसी दउथिले 10 टका केजी पुणी चाउल हे जो मोर बेले तेबे चाउल केजी केते 50 टका 60 टका साधारण चाउल आमको सेत विश्वास लागु नथिला नहन समय लोक कुआ जाउथिला जे स्वर्गरु उपरु आकाशरु पूरा वर्षा पड़बो आ सब विषय ध्वंस कर देबो कि विश्वास करथिले कि नहीं एबे कौन पड़बो उपरु अग्नि पड़बो ए चुचा कथा माने ए अपाठुआ माने कहले पुणी आमे विश्वास करबा उपरु अग्नि कुटी पड़बो बे एमती कहउचंती हमकु सेतेबेले विश्वास करले एबे मते विश्वास करले आमे विश्वास करूछु बोली इठी आसीछु हालेलुया एठी आमे अछु आमे जानिछु बाइबल रे जहा लेखा आइछि ताहा सत्य आ ताहा घटिबो सेति पई आमे ए स्थान रे आसीछु आमे से बाइबल रो भाववाणी गुडी को अक्षर अक्षर रे सफल होछि बाइबल रे भाववाणी कहैतला शेष दिन रे काहाकू ना धरि कि ना डाकवा दरकार नै के पचास भाईना तुमरो ना कोन पचारचंती कि कोन बोलचंती नंबर दियो तो घर कोठी पचारचंती कि नंबर दियो कु नंबर देबू चपल नंबर देबू कि कु नंबर देबू प्रिय माने एबे खाली बाइबल लिखा जाउची शेष दिन मानकरे पशुर संख्या आसीबो एबे संख्या पळे आसीची समस्तंकु लोक माने ना धरि कि ना चिनु ना तुमरो की गाड़ी बोल पचारले मोर होउची होंडा आइकन बोले हेबो आइकन कोन आइ रे बाबू गाड़ी रो नंबर केते को बोल सेंती कहते कौन कहते नंबर सबू जाक को नंबर ए घर को मिसा गोटे नंबर दिया कि नहीं दिया घर को आमर घरे लगी मीटर को मिसा गोटे नंबर कारण बाइबल रे जहा विषय लिखा ताहा आमर आखि आगे घटुची आउ एबे कुआ जीवो घर को तो नंबर दिया गला गाड़ी को तो नंबर दिया गला सब को नंबर दिया गला एबे तुम समस्त को नंबर दिया नंबर नेबो कि नहीं जदि नंबर नेबो नहीं सांगे सांगे फालना घर नंबर नहीं नांती सिटी बसिकी ना तार मोबाइल कनेक्शन ठप तार इलेक्ट्रिक कनेक्शन ठप तार पानी कनेक्शन ठप पानी को मीटर कौन में लगुची इलेक्ट्रिक को ए जो सब जगह कहीं लगुची इलेक्ट्रिक आगे काटवा गले आगे आसुतिले टुडुम किना काटुतिले एबे काटवा पे घर को आवा दरकार नहीं सिटी बसिकी ना आका नंबर नेबा को पड़बो आमे नंबर नहीं छु स्वर्गर परमेश्वर हालेलुया आमे दुनिया रो नंबर आमु नेबा दरकार नहीं परमेश्वर को मुद्रा बाजी जाइछि पशुर मुद्रा हमको नेबा दरकार नहीं आजी आम आखि आगे सब गुडी कहबा जाउछि कोठी कोठी नंबर दिया जीवो बोले लिखा जाउछि गोटे हला कपाल रे आ गोटे हला हाथ रे कपाल रे दिया जीवो केते जण जो माने प्रभु को जानि नाहंती से माने समस्त कपाल रे नेबे ओपनली कहबे आमे शैतान करो आ के जण क्रिश्चियन माने लुचेई किना हाथ रे नै थिबे कोन पे नै गलो नहीं खाइबा पीबा को मिलबो नहीं किणा बिका हेबो नहीं बिजनेस हेबो नहीं आमे चलबु केमती सेति पाई नंबर नै आजी हम आखि आगरे सब गुडी को सफल होछि आमे केते सीरियस हेबार अछि केते जागृत हेबार अछि प्रभुंकर आगमन बहुत सन्निकट ए दुनिया रे पाप बढ़ी जाउछि अधर्म बढ़ी जाउछि प्रेम ठंडा हो जाउछि ए दुनिया रे गरम बढ़ी जाउछि ए सब हेबा समय रे आमे प्रभुंकर निमंते आमे प्रस्तुत हेबा प्रार्थना आमे करिबा प्रिय माने